sika avela zay jery fa hita lavitra zay mandaharana sosa be mahafinaritra takariva mafany 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 takariva mafana akory aby soasoa laty aby iny vaovao iny maresaka tonga soa ianareo eto amin'ny fandarana takariva mafana androantsika dia andray vahiny somary miavaka kely satria azo atao hoe voalohany no mandray pandy oe pandy oe pandy oe pandy anisany zavatra mahafinaritra na pandy indrindra fa le ivahiny eto dia pandy rehefa miangy izy dia oso oui ok fa zavatra tenako anareo ho hitanareo le olona ho atsoko ny ekipany Michel Zozo akory iny vaovao iny maresaka miaraba miza fa miaraba ny mpijeriny takariva mafana eto amin'ny Cool TV ny compagnie M2Z Dance zay talitenako Michel Zozo. Les M2Z S M2Z Dance. Dance. M2Z zany avy amin'ny hoe Michel Zozo. Dance de danse en anglais. Fa maheno any Michel Zozo miresaka dia ohatrany mandihy na le fiteny azy. Michel Zozo zany apetraka avy amin'ny mahafinaritra be mihitsy anisany hoe voalohany no naresako pandy dia faly be hoe misy pandy tonga eto amin'ny plateau ny takariva mafana fanontaniana tiana ampahafantarina ny olona zavatra anankiray hoe eo amin'ilay tontolon'le di ataonareo misy mihaja be na ny fiakanjonareo dia tena kanto tokoa io fandy io ve io akanjo sy le style ohatr'izao ve dia misy ifandraisany amin'le danse mihitsy hoe tediavin'le danse mihitsy io so rabetsaka amin'le fanontaniana ny dia ataonay moa zany dia ny dia rehetrarehetra fa nafantarana compagnie M2Z Dance dia ny danse de salon sy ny danse sportive zany hoe ny dia mihaja sy ny dia ara-panatanjahantena dia madia mihaja zay dia dia fahita amina toerana mihaja amizay vanim-potoana anankiray izay eritreretina fa mihaja ka ao anatina fitafy mihaja mba ahafahanao maneho an'izay ho an'ny olona sy ny mpankafy-anao ho an'ny namanao dia asiwanao miendrika le izy asiwanao amin'ny fitafy mba hirindra daholo ny zavatra rehetra hita manontany anireto vehivavy miaraka aminao reto Michel Zozo dia hoe le vehivavy ve rehefa tediavina dia misy fantina manokana vao hoe ireto no mety amin'le karazan'ity danse ity zay zao fantaniko ny dia dia natao hoan'ny olona rehetrarehetra izy io tsisy anavahana ny olona rehetra rehefa afaka mandeha afaka mandihy fa ny compagnie M2Z Dance dia mandrahy ny olona rehetrarehetra manomboka amin'ny telo taona hatramin'izay fito amby fitopolo taona angambany olona afaka mandeha dia tsy akanavaka ny ao lehilahy vehivavy fa amin'ny compagnie M2Z Dance moa zany dia misy formation maro misy hoe ho an'ny olona rehetra izay lina ny dia fotsiny atao hoe cours en général cours d'ensemble dia misokatra ho an'ny olona rehetra izy io ary ho an'ny débutant intermédiaire misy ny avancé misy kosa ny équipe spéciale izay fantenana atao hoe show dance ny show dance ny équipe avy amin'ny compagnie M2Z Dance izay haneho show zany hoe haneho spectacle haneho seho an-tsehatra mikasika ny dia ka dia misokatra ho an'ny rehetra ihany koa izy io fa izy io moa zany dia misy casting satria ilaina ny compétence ao anatin'izay ilaina fahasotoana aleko ny endrika izay ahafahana maneho kokoa ny dia zao tsika dia ahita olona mahay mandihy be zao dia zao eo takariva mafana I know you know it is. LG. M4 baby. Some miles.
BPM Music, baby. Yeah, yeah. The premiere. Let the beat drop, Yeah, yeah. Let it go. You say that when you're at the club, you're not looking for love. That's cool, cause me too, I just wanna fool. Table que dançar, que som bata racha. But I don't do the shit, sabe isso cola. Vem no toda nos movimentos no slow-mo. Batendo na cama, coração tá batendo tempo. Yeah, I'm ready, if you ready. I'ma show you that I'm sick with it. I'ma take your body, I'm with it. And you don't need to know my name. Pas pour ça, pique mes intentions et marche, dis qui dança. Venez pas venir au lugar, mais je coule de nos poder la chasse. Assez. Quatre sur ta racha. Délivre la casa. Gentleman. Baby, hoje increscente o corpo, mami. Oh, o DJ até mixo para nós dois, nunca crepo para. Taraxa, esqueci de passado, taraxa, nunca crepo para, taraxa. Mas noite foi feito para nós. Esqueci de pista, deixa, acabou parando. Walked through a party in the county jail. Frisky man was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. Should have heard the knocked out jailbird sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a wholesale block would dance to jailhouse rock. Spider Murphy played tenor saxophone. Little Joe was blown on the slide trombone. Drummer boy from Illinois, crash boom bang. Whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in a wholesale block would dance to jailhouse rock. Number 47 said number 3, you're the cutest jailbird ever seen. Sure be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block would dance to the jailhouse rock, 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 roll. Tanti che sai volandrasa po cantan gasikara. Ni marinho mana pasikisoma na mubela sipangaita la blase enyanta kuchota ama gutanga no luta kupita hizi kwa pare inyati ti anda sara tikamera kamera tenga okay tautinza ke tautinza ke tautinza ke tautinza ke Baby nobody no ella Baby nobody Tanto
Ny fanontaniako zao hoe mianatra firy volana vao tonga amin'ireny satria zany zao hoe ny olona zao mijery an'ireny dia hoe oay oviana zao no mahay an'ireny dia raha mianatra izy zao mideside izy androany hoe hianatra an'io dia mety afaka firy volana izy dia mahay an'ireny. En général zany mpianatra amin'ny compagnie MDZ Dance ao Ampandrana misy ana io dia 2 mois de cours dia afaka mandihy mahay ireo dihy fahita amina fety andavanandro toy ny rock, valse, basso, tango, salsa, bachata, kizomba zay danse matetika fahita zany satria 7 jours sur 7 moa zany ny cours zay omenay ao Ampandrana ka mahasamihafa ny ao Ampandrana sy ny amin'ny école hafa dia ao zany afaka mianatra foana le ankizy atoandro sy hariva amina tarifa mitovy amin'ny 12 hatramin'ny 2 atoandro dia amin'ny 5 hatramin'ny 7 hariva ka raha tonga foana le ankizy parce que à raison de 2 à 3 fois par semaine dia eo 2 mois de cours izy dia mahatavavoaka zavatra tsara tahaka ireny fa plus izy satria ny preuve le mpiandra reto zao ny ankamaroany eo amin'ny 3 mois teo zareo dia nahavoaka zavatra tahaka zay indrindra fa raha hoe mijanona mandritry ny taona ianao anatin'izay ohatra zareo moa zany homanina ho professionnel futur professionnel ana danse dia sûr fa ho tratra ny tanjona ao anatin'izay ka manasa antsika rehetra hitsofoko anatin'izany dia ary anandrana miaraka amin'ny compagnie MDZ Dance. Ok dia ho anareo zao ny fanontaniako hoe le danse zao na hainareo le izy dia eritreretinareo atao carrière mihitsy ve le danse sa hoe juste hoe nanao expérience hoe nanao nianatra danse dia hoe mahay mandihy fotsiny raha nareo ny anontaniako tsy haiko zay amaly. Raha manokana aloha eny afaka atao ihany izy. Afaka atao ihany? Afaka atao ihany. Namana lehilahy misolomaso, namana lehilahy mikrava manao nœud mahafinaritra mihitsy mijery azy. Ny aminahy koa manokana aloha zany hatreto aloha le izy mitady expérience aloha dia mandeha ho azy eo ihany iny aoriana rehefa hita le izy hoe mety tsara aoriana normal be zany hoe zavatra ho atao tsy maintsy ezahana ho tsara hatsaraina dia mety ho tonga any amin'izay zavatra zay zany izy. Fa fantaniako nareo zao rehefa nianatra an'ilay izy nareo dia inona zavatra hitanareo hoe niova hoe natany aminareo ary hoe misy zavatra ampianaran'ilay dihy mihitsy ve amin'ny fomba fiainana tsy haiko zay amaly. Hita ihany aloha le izy amin'ny fomba fiainana ohatrany hoe ny relation aman'olona zao ohatra ny zavatra ohatran'izany dia azo tsoahanao anatin'le danse zany ohatra hoe ahoana ohatra na miresaka manao show zao iny ianao tsinona tsy maintsy hoe andeha hoe mampianatra tsy maintsy misy stage koa anatin'le show dia mampianatra olona dia fomba fampianaranao an'le olona zany no entina ifandraisana amin'le olona hoe ohatra zao na ohatra zao ahafahana maka anao kokoa zany. Sao dia manao tontenena? Hoteneko tsisy fa tsy maninona. Ok dia araka ny teneniko teo asa inona ny zavatra ho tenen'ny Michel Zozo hoe inona ny tokony hoe inona ny mety avantage mety ho azon'ny olona anankiray raha manao danse. Hitanao zao ohatra hoe ny manao théâtre mantsy zao dia ohatra hoe azahoanao confiance ny tenanao raha ohatra hoe manao karaté ianao dia mba mahatoléré rananao kokoa dia hoe raha manao danse ny olona anankiray dia inona ny mety tena mety ho azonao. Betsaka mihitsy ny danse dia activité à la fois culturelle, éducative, sportive ary loisir. Ama activité culturelle azy dia ohatran'ireo kolotsaina rehetra ohatran'ny activité inona moa zany zay ahitanareo kolotsaina maro ahitana alalanao zany hoe raha mandihy salsa tsy inona tsy avy eto Madagasikara fa avy any Cuba dia afaka mahafantatra ianao hoe ohatr'ohatry zao zany fomba niainan'le olona ohatr'ohatry zao ny historique an'izay zavatra zay ary ohatry mahaliana anao kokoa mahafantatra le pays niandohan'le izy mahafantatra ny kolotsain'le olona tany dia raha manao tsika ohatrany hoe tango argentin dia tsy avy eto Madagasikara ireo fa avy any Buenos Aires dia avy any Argentine dia tenter ianao hamantatra ny kolotsainan'le miavy le danse ary mamantatra ny historikany ary hoe manino ty danse ty tahaka zay dia lasa maro zany connaissance anao anatin'le izy ary mitombo koa fahalalanao ny monde manodidina anao
raha ohatra ndraika en tant qu'activité sportive izy dia mahasport anazy a dia mahasolo tanteraka ny sport rehetrarehetra toy ny athlétisme toy ny football basketball karaté dia ny dihy a mahetsika manaraka muzika mafana na milantolanto zay misy teknika maro dia tena mampiasa ny muscle rehetrarehetra de la tête au pied ary mampivelatra ny saina satria ianao a tsy hoe atoro ianao dia tavela io fotsiny anao fa ianao zany tsy maintsy mikaroka ianao hoe ahoana ny ahaizako an'izy io a ahoana ny ahafahako manaraka zavatra natory ny mpampianatra anaty io a donc zany miasa be ny sainao a miasa ny vatanao a miasa ny tenanao rehetrarehetra activité sportive izy am'izay activité éducative ao anatin'ny dihy a noho ny hoe fampianarana dia misy ny lalàna voalohany aloha dia ny règle de la danse règle des danses règle des pas rehefa manotoy hoe tongotra akavia dia ohatranao na fandrosoana ohatranao na fiamorana tongotra akavanana tanakavia tanakavana mitodika avia mitodika avanana arakaraka ny typany danse dia misy règle tsirairay avy ka izy ireny a dia mizatra ny olona anaraka ny lalàna aloha voalohany a satria izay ny lalàna mipetraka ireny olona zatra manaraka lalàna ny dihy dia ho lasa naturel ao anatiny fanajana lalàna voalohany lalàn'ny fiarahamonina ny didin'ny tompo maha kristianina dia mamolavola ny olona zany io a ahay manaja ny zavatra napetraka sy voarara dia éducative ihany koa izy a mampianatra ny fomba fifandraisana amin'ny olona rehetrarehetra satria ny danse dia mila natao hoe sociabilité ny danse de salon indrindraindrindra satria tsy andisa amirery ako fa misy vehivavy araka ny dia amiko dia na ny fomba fandraisan'ny vehivavy iny ary a aseho ny fomba mihaja mafinaritra ary mampandrisika anazy anana confiance aminao hoe ty olo ty dia olona azo atokisana ary afaka mandia tsara na miaraka amin'ny ako eo koa ao anatin'ny hoe fifandraisan'olona maro lidi dia tsy maintsy manao attention ianao amina fomba fiakanjo amin'ny fahadiovana amin'ny hetsika rehetrarehetra dia ao le fanabeazanao a dia reny olo reny no miparitaka na fiarahamonina dia mizara toetra izay modely mizara fahita fijery hafa izay tsy hitany olona zay tsy nanao an'izay dia mahaloisir anazy indray koa dia destressant izy a mamalifaly ianao zany ianao anatin'ny asa ianao mpianatra maro leçon any ampianarana dia mila miala voly kely ianao anatin'izay satria io sainao io mila destressena kely iny ho an'ny mpiasa zay eo amin'ny barao foana dia reraka ianao mivokona mipetraka miasa aloha miasa ny saina miasa ny mpanentana dia tonga ava mandihy satria hiala voly ianao iseraseran'olona maro ianao a ary ho an'ny tenanao aloha voaloha dia aveo amin'izay a ho annao sy ny fisokafanao amin'ny fiarahamonina sy ho anina faly be mahainao an'izany zany zareo misy an'izany eto Madagasikara zay moa teneniko hoe kolotsaina tsara le izy rehefa tena nydiniana tsara satria araka le tenena atao hoe rehefa mandihy ianao dia mivelatra ny sainao ty ahafantatra hoe avaiza moa ty dihy ty inona moa ny edmoan ty ino ty muzika ty avaiza ty zany teneniko anareo hoe misy an'izany dihy zany eto Madagasikara tsara jerevana fa tena zalo mahita hoe raha mijery ny akanton zareo nandihy teo dia tena oza hoe wow ia dia misaotra betsaka anareo aloha no nivahiny teto amin'ny takariva mafana dia rehefa misy hetsika rehefa misy ana dia tonga avy dia tantarao dia inona ny zavatra atao a fa na izaho koa ary mety handihy koa mety handeha hiaraka aminareo mbola tsy fantatro moa fa andinika kely ny programme koa dia mety hiaraka aminareo mety zay dia mamafisiko kely a raha ohatra ka azo atao a ny compagnie de danse dia tsy hoe école de danse fotsiny fa compagnie zay manao activité toy ny hoe animation ana mariage tsy mihira koa izy zahay fa manentana ny atao hoe dihy miteraka ambiance ao anatin'ilay izy ka misy l'équipe show danse ireto a zay afaka manao spectacle animation de danse reo koa moa ny tenako a zay mpitarika an'izany a misy ny zumba amin'ny compagnie de danse ho anareo zay manao mariage reny a dia ny compagnie de danse dia manampy anareo anana ny atao hoe danse d'ouverture mba hialanany hoe alefa ny muzika dia raisinao partenaire anao dia mandihy solo nareo roa zay efa 10 taona lasa tahaka zay dia ao anatin'izao mondialisation zao a dia manasa anareo hoe zahay a ho asitsika loko vaovao a danse d'ouverture anareo chorégraphie ana garçon et fille d'honneur anniversaire dia ao foana ny compagnie de danse indrindra amin'ny atao hoe cours particulier ka ao ampandrana moa zany misy anay eo ampitany fleuriste Alexandre Razafindratsira mban'ny Kawakijo et Bananas 7 jours sur 7 ouvert pour vous tous. Ok
eo bamba ela mahafinaritra be ana ya misaotra betsaka anareo zao zareo anaraka dokam-barotsika de misy vahiny ray hafa ndray ho tonga eo rehefa aveo koa eo